أب تتفرلوا وأنا كنت كوينكم دلوقتي بمكيت تركبوا زخبركم تملكت كميتشنهم نزل ساعات زبطحنا أجد دستن وأنا والمعبالة هاتن هون هتكاتل بخبر بمعدام ناب زردرة مبيلام عزازي سراويت حيل سلام تجراي سراويت تجراين كم أون حيلتات حرامريتن ناب مرداء كمتو زويعهم جنرال جبر زيابهر بين ودن ترو أب تجراي سجمات حزب تجراي زجادد زلون سلطان تقطعيرون تحزبي زغتلن زسادد نزلو سراويت تجراي زبل خوينو التي تتعتق حيل مبجس علامة قالسو نقول نجديفو نحدا جوقان جل سلطان كبل نجزء حزب زجافع زلو حيلي كبل كسيس والام برغادير جنرال جبر زيابهر بين ودن ترو نكورنر بريس أب زهاب وقالم كاب مجمرتو طري 15 عام تمر جميرو كاب كورن العلوشان مواجم سراوي تجراي ناي جوجلتات بوليتيكا محلوي ربحان سلطان نزيكون نا حزبي لهم كلهم محلتات بوليتيكا تجراي كم دليتهم بحساب زقالسلو ميدا كهلو حزب بمرجو منغسو زمرصلو حس تجراي مفتاري نيلور مايلوم انتخونه غنا بتعالت تياتو مزوجه العلوت ازسي سراوي تجراي نتي تي دي اف ناي حزبي يزبل مرغط زحازو كوماندرات ودب تفرشلهم يلوم اب حد حدا وقومتن كل علو زغل من قصاصي قبرو نيرم زبل ودن تروم يقول مبر نتزنبرنا ماراتي كاب مقاله موصع خوينو نتوسان كاب كورن لعل استقاوم عبرات سراويت من اسيات دمانا بعفار كوتو تجددهم كبل تزاريبهم زحزي بحاجز سراويت تجراي سلطان توصاصيرو زلو جوجله تجراي معندر شعبي اغيرو ما كم زركبون من اسيات بحيلي يقفون شدرابيتات يساددون يقوناصبون الله كبل يكسيسو زلام برغادير جنرال جبر እግዚአብሔር በየነ كم زبلو اب تجراي حز سلطان زلو سراويت تجراي بلمام سلازي مس سراويت تجراي ناب غونت نخيئتو بسلامو منجدن مفتاحتا زلا ماراسي كلتيوم عطوات تي بي اف ان تي دي اف نا بحبراو مرداء كمصلوم كبل دمايو صويعو زلام علاما قالسوم اب تجراي نخلوم حيلتات بوليتيكا تجراي بمعرض تاناغد ديمقراسياو سرعات نمتكال علاما حزنا نقالسلنا علاما دما نصوري كبل تزاريبوم اتي كاب بزحات تغارو سمع زلو كبير شغلت كينات حد حدا ملكيتو تغند زسجه زلو زبلو حد حدا غونت نمتراف اب منغو كلتيوم عطوات تجراي مالتو تي دي اف ان تي بي اف مردا كل لو كبل عزازي حيلتات حرمري زونه برغادير جنرال جبر እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሪው ገሊዙ ዘላም فدرالو منجست إثيوبيا نزمت بجت عامة 2019 زجلجل تقلال 2.3 تريليون بجت كم زرق قفليتهم زبجت زي كابنا يزحلف عامة ب 410 بليون بر زوسخا خوينو ناب بيت مهر وكلت حزب تمحلالي فلام ات بيت مهر منسترات نتبجت ناب بيت مهر وكلت حزب زحلفوت مال سولو ساب زكيا دوسرو عقيبا خوينم ات بيت مهري اب زقربلو متن بجت بسفيحو كم استمايته بيت صفت قدماي منستر حبيرولام بتينا 2019 بجت تلالو نزمت وحموش عمتات زشفن ناي ماكرو ايكونومن فيسكال معقفن مسرت بمغبار مخانو تبيت صحفت زحبر خوينم ابز مصعمت جميرو كساب 2023 عام سمرت زلو غيزي زشفن زمعقف اتي تخيد اخيبا بيت مهر منشرات صديقو بسراح كولي توشينو زلام اتبجت ناي فيدرال منجيس سرعون كابيتال نوصاتات نكللات زعدل دغف كمون نزلاق لمعات علامات زوع الحاجز زحقفيهم ابتي زازم زلو ناي 2018 بجت عامس نسرع وصاتات 1.2 تريليون برن كابيتال وصاتات دما 415 بليون بر تمديبو كم زنبره زفلت يوم فدرالو منجست تግራይ نخللات توهاب بجت بفلايد ما مسمرح تግራይ زاتو فحفح سعيبو نتقلل كبجت زنبره بسم بجت ابزي معلو علم زبل مسمس نعوارح تاجيد يركبالام زي كم زين كلو تقدماي منشر اثيوبيا ابي احمد كله ناب تግራይ نسدو بجت ابو تادرو معلاي وعل بمحلاو تግራይ تغدا محلاو ببرلمانات هاجر كزارب تسمعني ريوم ابز حزوانا بجوجدغا عبيناي كوريدور لمعاتن مدباتن يكايدلو عمتاو اتوت سومالنا عمتاو اتوت تግራይ كم زبلصون بمرداتا زغربت قدماي منشتر شديشته كاب شوعات تعطفي زعبي كنسو سلمنتا اب تግራይ لمعتاو مدبات زيكياد بمبال اغاتات تግራይ اب وتادرو معلا يوعل محلاويو كسيسوم لغيزي بكيناتن غونصن منبار طقامي يكونن زبل تقدماي منشتر اب تግራይ زلو حيلي بزتخاله متنا بسلاماو زته بممصا شجر حزبن مفتاح كبغس كم زغبايو زتحساسب حزبي بسلاماو منغدي مهرتو ككبنا بعدا غابزي سغات كبصحن دلاي منغستي ኢትዮጵያ መሆኑን በመحبارም መንግስት ፌደራል አብ ትግራይ ዳግም ጎንጽን ሙላዕ ድላይ ከም ዘይብሉ ይዝገለጽ እንተሆነ በወገን ትግራይ ዘሎ ሓብሪታታት ከም ዘመልክቱም ንትግራይ ናብ ዳግማይ ወታደራዊ ዕጽዋን ከበባን በመፍጻም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባው ቁልላው ክበጽሕ ከም ዝገበረ ይገልጾም ፌደራላዊ መንግስት ነዘኸሲ ይነዝጎም
ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ካርቱም ሰባልቦ ነፈርቲ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ተሓቢሮም ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኩርሙክ ድማ ጽዑቕ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩላ። ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ካርቱም ስትራቴጂካዊ ኢላማታት ጌረን ክበራ ዝፈተና ናይ ፈጣን ደገፍ ሓይልታት ሰባልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮናት ብጸረ ነፋሪት ብምውቃዕ ከም ዘውደቐ ተገሊጹላ። እዚ ሓደጋ እዚ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ከምኡውን ትካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዝተወንጨፉ ድሮናት ንምክልኻል ዝተዋፈረ ናይ ምክልኻል መዋቕር ዘመዝገቡ ዓወት ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ካርቱምን ሰሜናዊ ምዕራብ ኦምዱርማንን በርቱዕ ናይ ተኹሲ ድምጽታት ከም ዝተሰምዐ ነበርቲ መስኪሮም ኣሎም። እቶም ወተሃደራዊ ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ እተን ድሮናት ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንምድብዳብ ክንቀሳቐሳ ከለዋ እዩ እምበር ናይ መሬት ምክልኻል ሓይልታት ኢላማ ከይወቕዓ ክሽፍዎን ዘላ። ብተመሳሳሊ ዜና ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ብሉ ናይል ኣብ እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ጽዑቕ ናይ ደብዳብ ድሮን ውግእን የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩላ። እዚ ደብዳብ እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት RSFን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ንዝተመስረተ ጥምረት ንምምካን ዝዓለመ ኮይኑ ሓያሎ ናይ ውግእ መኻይን ክድምሰሳ እንከሎ እቲ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳወሎ መስመር ብምቕጻሉ ብዓሰርታት ተሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ድማ ናብ ማዓስከር ደማዚን ክስደዱ ተገዲዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ዕጡቋት ሑቲ ድማ በቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞ መራኸብ እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀው ኣፍሊጦም ኣሎም። ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝደገሰ ምልዋጥ ተኹሲ ነቲ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ኣጸልሚቱ ሙሉእ ኩናት ከየስዕብ ስጋኣት በጊሱ ኣሎ። ሑቲ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ መራኸብ እስራኤል ሙሉእን ዕፅዋ ካብ ምግባር ብዝሰገረ ኣብቲ መስመር ማይ ዝርከባ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎን መራኸቡን ግዳያት ዕፅዋ ምዃነን የፍሊጡ ዘሎ። እቲ ጉጅለ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዕውት መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዝገበረ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ንዝሓሰቦ ዕላማ ዝርዝር ወቂዕሎ ክብል ድማ እዩ ነቲ ስጉምትታት ገሊጽዎ ዘላ። እቲ ጉጅለቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ነቲ እስራኤል ኣብ ኢራን ፍልስጤም ሊባኖስን ኢራቅን የመንን ዘካየደቱ መጥቃዕቲ ምላሽ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መሻርክትናን ዝኾኑ ህዝብታት ፍልስጤም ጋዛ ኢራን ሊባኖስ ኢራቅን ብእስራኤል ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ዝበሎ ከበባ እናተዓዘብና ስቃይ ንብል ክብል ይሑ ተጠንቂቑ ዘላ። ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 2 ወርሒ እስራኤልን ኢራንን ዳግማይ ልውውጥ ተኹሲ ምግባርን ዝፍለጥ ኮይኖም ቴል አቪቭ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እስራኤል በሚሳኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ ምዕራባዊን ማእኸላይን ኢራን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተካይዳ እያ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ በይሩት እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ብሂዝቦላህ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሮኬት ምላሽ ንምሃብ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ዘላ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ እስራኤል ካብ መጥቃዕቲ ኢራን ክትቁጠብ ጠንቂቖም ምንባሮም እኳ እንተገልጹ እስራኤል ግና ንምኽሪ ትራምፕ ነፂጋ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዳ ዘዝከር እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ መጻብ ብሆርሙዝ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ሰራዊት ኣሜሪካ ብኢራን ከም ዝተሃርመትን ሕነ ክፈዲ ምዃኑን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጦላ። እታ ሄሊኮፕተር ትማሊ ምሸት ሃሪማ ከም ዝወደቐት ዝተነግሮ ዶናልድ ትራምፕ ምላሽ ብግድነት ምዃኑ የጠንቅቑ ዘላ። ብዛዕቢ ሰራዊትና ከም ዝተሓበረኒ ትማሊ ለይቲ ኢራናውያን ሓንቲ ካብ መዕቡላት ኣፓቼ ሄሊኮፕተራትና ኣብ ልዕሊ መጻብ ብሆርሙዝ ንሓልዋ ተዋፊራን ከላ ሃሪማ መውዲቖማ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጽሒፍ እዮም። እቲ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ግን ናብቲ ኣሜሪካዊ መራሒ ይነፀረን። ትራምፕ ቅድሚ ነቲ ሓበሬታ መውፅኡ ኣብ ኤክስ ዝፀሓፈ ላዕለዋይ ኢራናዊ ተደራዳሪ መሐመድ ባቀር ጋሊባፍ ብወገኑ ቋንቋ ዲፕሎማሲ ኢና ንመረፅ እንትኾነ ግና ካልእ ቋንቋታት እውን ብንጹር ንዛረብ ኢና መጽባዕኹም ጥለሙ ናብቲ ኣጸቢቕና ንመልኩ ቋንቋ ክንሰግር ኢና ክብል ጉልብብ መጠንቀቕታ ሂቦም። ዝተወጣሕካዮ ፈረስ ኢኻ ትጋልብ ክብል ድማ እዩ ኣሽሙር ተዛሪቡ ዘላ። ኣብታ ብግማግም ኦማን ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ዝነበሩ 2 በረርታ ብሂወት ብፍሉይ ስርሒት ከም ዝድሓኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ንፈለማ እዋን ብማያዊ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ስርሒት ምድሓን ዝፍጸም ዘላ። ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ እቶም ወተሃደራት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ዝግመት ግዜ ድሒኖም ኣለው ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከቡ ድማ ኢሎም። እታ ኣፓቼ 64 ተባሂላ ትጽዋዕ ሄሊኮፕተር ኣብ ገማግም ኦማን ንሓልዋ ዞባዊ ማያ ተዋፊራ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እያ ተሓምሲሳ። ኣብቲ ናይ ምድሓን ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ዝእዝን መበል 82 ኣየር ወለድ ክፍለ ሰራዊትን ከም ዝተሳተፉ እውን መግለፂ ሴንትኮም እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ፊሊፒንስ 7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሞም። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ፊሊፒንስ ብፍሉይ ድማ ኣብ ጥቓ ደሴት ሚንዳናኦ ብርቱዕን ዕናውን ዝኾነ 7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጥመ ጸብጻባት ሓቢሮም። እዚ ሓደጋ እዚ ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ስንባድን ዕንወትን ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ እቲ ትካል መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ብ32 ኪሎ ሜትር ዘጋጥመ ኮይኑ ዝበዝሐ ጉድኣት ዘውረደ ድማ ኣብ ግማግም ባሕሪ ዝርከባ ከተማታት እዮም።
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንነዊሕ ከላይታት ወይ ድማ ሰከንታት ጸንሐ ኮይኑ ነበርቲ ከባባይቶም ናብ ጉርናሃት ክወጹ ከም ዝተገደዱ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘላ እቲ ፍጻሜ ዛጊ ዳብ ልዕሊ ሓያሎ ህንጻታት ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዓብዪ ዕንወት ከም ዘብጽሕ ተፈሊጡላ ኣብ ገለ ከባቢታት ጽርግያታትን ዝተሰንጠቑ ኮይኖም መስመራት ኤሌክትሪክን መራኸቢታትን ድማ ተቋሪጾም ኣላ ብዛዕባ ወግዓዊ ጸብጻባት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ዝቆሰሉን ብመንግስቲ ሃገር እኳ እንተዘይተገልጸ ቁጽሩ ግዳያት እናወስኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል ግን ይግመት ኣላ በሰንኪ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፊሊፒንስ ደቡባዊ ጃፓንን ሓደገኛ ዝኾነ ማዕበል ሱናሚ ክለዓል ስለዝኽእል ሰበስልጣናት ሃገር ህጹጽ መጸንቀቕታት ድሕሪ መዋጆም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ዝነበሩ ኣማይ ተሽሓት ዜጋታት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ዝለዓለ ቦታታት ክሃድሙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ነይሮም ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ኩለን ትካላት ህጹጽ እዋን ሰራዊት እቲ ሃገርን ኣብቲ ዞባ ተዋፊሮም ንግዳያት ክረድኡን ክሕግዙን ድማ እዩ ኣዚዙ ዘሎም ፕሬዝደንት ሶማሊያ ነበር መንግስት ሀገሩ ከሲሶም ፕሬዝደንት ሶማሊያ ነበር ሸሪፍ ሼክ አህመድ አብረስ ከተማታ ሀገር ድሕር ዘጋጠመ ቀታል ጎንጺ መንግስት ፌደራል ለመንቀሳቀስ ገዲቡ ናብ ቀጽሪ መሰረታዊ አገልግሎታት ከያቱ በመቁራጽን ፖለቲካው ንጥፈታት ተቃውሞ ተዓጊቱን ክብል ከሲሶ ሸሪፍ በሸዋዓተ ሰነ ኣብ መቃዲሾ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ቀጽሩ ዝነበሩ ቀረብ ኤሌክትሪክ ማይግን መግብን ከም ዝተቋረጸን ክበጽሕዎ ዝደልዩ ሰባት ድማ ምእታው ከም ዝተኸልከለን ገሊጾም ንሱ መብራህትና ተቆሪጹ ማይና ተቆሪጹ መግብ ከያቱ ተኸልኪልና ናባና ሰባት ድማ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለዉ ይብል ሸሪፍ እዚ ሁሉ ነገራት አንጻር ቅዋምን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ተሃገሩ ይክብል ከሲሱ ወላ እቲ ፕሬዝደንት ነበር ዝገደብ አካል ናይቲ መንግስትን መራሕቲ ተቃውምቲ ጸቕጠን መፍጣርን ብሰንኪ መረጻ ቅዋማዊ ለውጥታትን ጸገም ተመዛበልትን ንምክልኻል ዝዓለመ ሰፊሕ ጻዕሪ ምዃኑ ይዛረብ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ንፖለቲካዊ ተቃውምትን ምዕፋን ሃገር ንምክልኻልን ድሕነት ህዝብን ምርግጋዕን ዝዓለመ ሰራዊት ይጥቀመሉ ክብል ድማ ወሲኹ ከሲሶም መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ዝዳሕርዋይ ክስታት ሸሪፍ ዛጊድ መልሲ ሃበሉ زلام زخبركم من زخبركن تملكتنا حبريتات ساعات بزي كم بيتنا بزغطل بحدش معبلتات الراخبك خوني وسسنين من يلكم